It's me, Jasa. Welcome to my vlog. Ang atong challenge karon guys, or atong vlog karon is Ukay-Ukay Challenge for only 100 pesos. So let's go! Bago ang tanan guys, mangayo sa tag permission sa tag-iyaan ng Ukay-Ukay. So let's Hiya! Pwede ko mangayo og permission para maka-video po. Yeah, naman. Thank you. Rocks on my fingers like you wanna wife me. Got another shorty, she ain't nothing like me. Wait a minute. Who are you? About to catch another fight. Talk about 'em, make 'em wanna fight. I just wanna have a good night. I just wanna have a good night. Diri ata guys, kay murag barato diri. 40 pesos. Okay. Do. Oh. Ano tayo, 40 pesos. Okay, kanina, go na. So, kanina, go kanina. Kanina ako ang ibay guys, and then mangita kog tap para parisan. Tapos, diri ata mangita og tap para i-partner ani guys. Opo ko'y nakitaan nga top. 50 pesos na diri guys ha. Won't stop the beat and go. So next guys, diri ata 60 pesos gyapon ni siya guys. Nita. Won't stop the beat and go. Okay. Nanokoy nag... Nice kay guys! Nice ka ano. Feel ako mabagay siya aning short nga ako ang gipili. Okay, kanina guys, 60 pesos and 40 pesos equals 100 pesos. Okay. Kuan na ano na to ang kuan guys. Ang atong 100 challenge. Na natay top and bottom. Alis agad mo guys, alis. Hi ma'am. Pwede ka ma-interview ma'am. Nalang ko'y isa ka pangutana. Ay, unsa imo pangalan? Kaya ako na si Bebby. Siya type man ka ma'am. Kaya akong pangutana sa imuha ma'am. Unsa imuhang mas prefer? Ukay-ukay or branded? Okay. Aside from kanang affordable siya, kanang napoy ubang mga okay bang kanang branded good. And kanang ligon po siya o kanang daghan kag mapilian ba. Ukay-ukay lover, juday ka ma'am. Depende. Oo, pero kasagaran sa mga sina kayo okay. Okay ma'am, thank you so much. Napay chicks itong banda ba? Too na to ha. Hi ma'am. Hi, may udto. Pwede ka ma-interview ma'am? Pwede kayo. Unsa lig mong pangalan ma'am? Hazel Ann Solis po. Hazel po. Nani ko ipangutana sa imuha ma'am? O okay lang ba mangutana? Okay ra sa man. Unsa imuhang mas prefer? Ukay-ukay or branded? Mas prefer na ko ang okay kay mas barato siya o insting barato kay nindot og sa imong 100 pesos kay dagan na kag mapalit para sa ni tag 25. Makapalit na og upat ka ingani. Correct jud kay ka ma'am no, daghan na kay kag mas better nga mapalit sa imuhang 100 pesos. Pang regalo. Ukay-ukay lover jud di ay ka ma'am. Oh, okay ra. Thank you so much ma'am. Dagang salamat. Kaya lang tama lang ako ang video guys. Again, naano na to, na-accomplish na to ang ato ang challenge karon which is 100 pesos for Ukay-Ukay Challenge. And then naatay na interview nga duha ka babae kung mas prefer ba nila ang Ukay-Ukay or branded. So thank you for watching guys. Bye!